Charge sa inyo. Ask ko tropa ko pag magkikita. Sige lang. Dito lang sa app. 'Di ba? Dun sa ano? Ba't yung iba walang ano? Hello. Oo, nasa US. Halos nasa ibang bansa mga tao dito eh. Par. Par, do you have WhatsApp, Par? You send your WhatsApp to me, Par. I see, try ko later. Okay. 'Di ba? Yung sa kanya wala. 20K na. Wala pa. Bye, bye. Bye, ingat ka. Guys, 5 each na lang. Para 5 star. Ay, 4 each pa. Thank you. Par, do you have? The WhatsApp. Guys, 4 each na lang. Kakain na ako. I need to eat. Hindi. Oh, hindi. 5,000. Here, it's 13K only. $5,000? Ang mahal. Hindi. US spending. Dito 13K lang. I-RC na lang kita. Keso. Joke lang. Hi, Par. Kaltas dito pag ano sa ano, Koda. Pag Koda, dito, ano lang, 100, like yung 1K mo, 120, 100, 1,100 lang. How? Hello. Guys, you helped me 400 na. Dito kasi may ano, may pwedeng i-recharge. International. Pwede ako mag-recharge sa inyo. Or do you have the WhatsApp? You send your WhatsApp to me in the inbox. Hi, Ben. ID number, hello. Are you coming back into my arms to love me again? Adam, I love you, amazing. I need you now. More than ever. To say that I love you. Sate, hello. I need you more today. I need you more today. Guys, 1K, ay 400 na lang. Niner, tulungan mo na ako 400. Ayaw mo. Para mag-end lang. Mak, hello. Oh, 400 na lang oh. Huwag mo nang ipagdamot. Natalo yung iba.
Bakit? Agus, hello. Hi, Leon. Anong tagal? Or age na nga lang. Ah, next time. Sige lang.